So welcome. Bienvenue. I will start with a silent word of prayer. Je vais commencer par une prière silencieuse. Amen. So, we had finished our contemplation on baptism. Donc, nous avions fini notre réflexion sur le baptême. So we went back to our original question with which we started. Nous sommes retournés à la question avec laquelle nous avions débuté, Which was, what is this message for? c'est-à-dire ce message, c'est pourquoi? Quel est son but? So we added a couple more points. Nous avons ajouté quelques petits points à nouveau, Prepare for heaven and have a deeper understanding. c'est-à-dire se préparer pour le ciel et avoir une meilleure compréhension. So, and then we started drifting already away to look further into the subject of salvation. Ensuite, nous sommes à nouveau détournés pour parler du sujet du salut. And I think I was asking the question, how does salvation work? Et je crois que la question que je demandais, c'est comment fonctionne le salut. And I didn't look for the 7 steps of salvation model. Je n'ai pas été dans le modèle des 7 étapes du salut. I was thinking, what does everyone individual think? Je demandais Does everyone individually understand it? comment est-ce que chacun individuellement le comprend. How does it work in a practical way? Comment est-ce que cela fonctionne de manière pratique? So then somebody said, salvation, how does it work? It's we need to understand. Donc, nous devons comprendre, we need to learn, and we need to unlearn and learn. nous devons désapprendre et apprendre, and we need to practice what we teach. nous devons mettre en pratique ce que nous enseignons. And then the point also was made about teaching, that people ensuite, think, or the comment was made that if you want to be saved, if I put it directly, if you want to be saved, you need to teach. Et ensuite, un point a été fait disant que si on veut être sauvé, il faut enseigner. So before we were able to continue down that road, avant de pouvoir avancer sur ce chemin, and even speak about the subject of teaching, et parler du sujet de l'enseignement, we went over here. On est allé ici. How did we get there again, Gail? Gaëlle, comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là d'ailleurs? Because at breakfast this morning, I already had forgotten, so I sat down and I wrote it on a piece of paper. Parce que ce matin, au petit déjeuner, j'avais déjà oublié ce qu'on avait dit plus tôt le matin, donc je l'ai écrit sur un bout de papier. Throughout the day, I lost the paper. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon papier. So because the two of us were talking, do you remember how we went from salvation to this year? Parce qu'on parlait avec Gaëlle, donc est-ce que Gaëlle, tu te souviens du lien entre le salut et cela? Back to salvation, your salvation in a group and single salvation. On est revenu sur le sujet du salut en tant que groupe et salut unique. No, but finish your thought. Eu creio que foi continuando falando de salvação individual e de salvação como grupo. From there, that's when we went on to the identity crisis with the individual. Et c'est de là que nous sommes passés du fait que la crise est individuelle. We were speaking about if the individual has a problem, nous nous demandions est-ce que l'individuel a un individual problème? will affect the group. Est-ce que l'individuel affecte le groupe?
também vai afetar o grupo. Particularly on the individual salvation and affecting the group. Sur le salut individuel et est-ce que ça affecte le groupe? Igual, e como isso pode afetar um grupo. Thank you. Merci. That's good. Très bien. I'm wiping this out because I want to write down the steps we've taken. J'efface une partie du tableau parce que je veux écrire les différentes étapes que nous avons prises. Tomamos até aqui. So I don't know, this writing kind of stays on there. Ça prend un peu de place ici. Oh, we lost Portuguese On a perdu translation. la traduction So portugaise. maybe hold the recording for everyone who needs to. Donc, on va prendre un petit instant. You think it's better if Aline logs off her video because of the internet connection? So we have Portuguese back. Le portugais de retour, Good, c'est then we bon? can continue. Parfait, on va pouvoir continuer. So we're tracing the way how we came from the subject of salvation Nous repassons le chemin que nous avons pris pour passer du message to du what we were salut doing here, à ce que nous faisions ici. which was considering the identity crisis we are in, C'est-à-dire identifier la crise d'identité dans laquelle nous maybe nous as a trouvons, movement, maybe as a person. soit en tant que mouvement, soit au niveau personnel. So we were talking about salvation. Donc, nous parlions du salut. Nós estamos falando da salvação. And with salvation, we were talking about teaching. Et en lien avec le salut, nous parlions de l'enseignement. And I think somehow it came up. The people are disappointed. If I D'une certaine remember, manière, on a dit que les gens étaient déçus because we have this shift now in our understanding what is our relationship to the Levites and Nethinims. parce que maintenant nous avons une autre compréhension de ce qu'est notre lien avec les Lévites et les Néthiniens. So we went over here. Donc nous sommes allés ici sur ce petit schéma. I think I picked on a previous question we had during one of our meal times. Et j'ai repris une discussion que nous avions eue au moment du repas. Which was something like to the matter, are you in this movement because you want to save yourself or others? How does it work? Do you save yourself or others? Et cette discussion, en gros, c'était vous êtes dans ce mouvement pour vous sauver vous-même ou pour sauver les autres? To save others Sauver d'autres personnes or yourself? ou vous-même? Se salvar a si mesmo. And so we started talking about that, Nous avons commencé à en parler donc. and we went to trying to understand what I think we went to remember the shift which was taken. Et nous avons voulu comprendre le changement qui avait été That produit. beforehand we thought this great amount of people would enter into the movement. Cette compréhension auparavant, comme quoi beaucoup de personnes entreraient dans le mouvement. And then I said or asked, where does this thought come from? Et ensuite, j'ai demandé cette opinion, cette pensée, d'où vient-elle? And we said, I think we ended up agreeing that it comes from Ellen White and the Bible. Et je crois que nous étions d'accord que cela venait d'Ellen White et de la Bible. So, and then during our discussion, there was the comment made. Pendant notre discussion, ensuite, un commentaire a été fait. We have here the issue about priests going to the Levites / Nethinims.
Donc là, nous avons la question donc, des prêtres qui vont vers les Lévites et les Nétiniens. And then in between, I think it was Gabriel who did the comment that Et ensuite, je crois que Gabriel crisis. a fait le commentaire comme quoi nous étions dans une une crise d'identité. So, everyone agrees Tout le on monde est the path we d'accord went? Yeah? sur So le that's more or less parcours how qu'on I a remember fait? it as well. C'est comme ça que je m'en souviens aussi. And the rest of maybe I can write it down. The rest of the class, we were talking about what is an identity crisis? What does it look like? Et pendant le reste de la discussion de la classe, nous avons discuté de ce à quoi ressemblait une crise d'identité. We say there is a disappointment. People are disappointed. Disons qu'il y a un désappointement, There is no goal. il n'y a pas de but. And during the day, I was thinking of a better word. Will you let me switch it with no mission? There's no mission. Et aujourd'hui, je réfléchissais à un meilleur terme pour représenter cela et je vais changer. C'est plus de mission. Il n'y a plus de mission. So no mission, loss of direction. Plus de mission, une perte de direction. Don't know what to do or what to be. On ne sait pas quoi faire ou qui être. Discouragement. On est découragé. Discouragement. Sentem descorajamento, Loss of motivation. Perte de motivation. perda de motivação, Doubt. tem Doute. dúvida, And loss of belonging. Et perte d'appartenance. perdem esse senso de pertencimento. So that's how we ended our last class. E foi assim que nós C'est comme ça qu'on a terminé la classe Because we dernière, ran out of time. porque parce nós qu'on n'avait ficamos plus sem de tempo. temps. So, just to set ourselves in proper context, Donc, pour nous remettre dans le bon contexte, what we figured out, or just to remember us, the priests, O que nós pour se rappeler, on a dit que les prêtres, we were thinking a large amount of people would come into this movement. en tant que prêtres, nous pensions qu'un grand nombre de personnes entreraient dans ce In mouvement. 2014, we're being put on hold. En 2014, on est placé sur pause. We say no public evangelism. On nous dit pas d'évangélisation publique. Don't expect many people now. Ne vous attendez pas à recevoir beaucoup de personnes First, you need maintenant. to figure out yourself. Premièrement, il faut vous comprendre vous-même. With yourself, we mean the priests. Donc, le prêtre, se comprendre soi-même, donc nous les prêtres, And le then mouvement. when you're ready, Et ensuite, lorsque vous serez prêts, at the Sunday law, people will come in. à la loi du dimanche, des personnes viendront. So then we started to understand more about fractals. Ensuite, nous avons compris un peu plus les fractales. We expected Levites to come before the Nethinims would come. Nous comprenons que les Lévites viennent avant que les Nétiniens ne viennent. But we still were upholding like, okay, we are getting ready now, and then people are coming. Mais nous soutenions quand même l'idée, on se prépare maintenant et ensuite les gens viendront. And if I could put it that way, Et pour le dire now ainsi, all our hope has been destroyed tout notre espoir a été détruit maintenant. of being this great people, D'être ce grand peuple. and that we are this big church having this Mhm. huge effect in this world. Nous avons cette grande église qui a un énorme effet sur le monde. And realize maybe not that many people will join after all. Et on se dit peut-être qu'il n'y aura pas tant de personnes que ça qui rejoindront finalement. And here we are now, some years Maintenant, later, Nous voilà ici quelques années plus tard and we are in an identity crisis. et nous sommes dans une crise d'identité. So this morning I suggested, Donc ce matin, j'ai suggéré, but I also said I don't have answers. mais aussi j'ai dit que je n'avais pas de réponse. It would be interested to see what causes the identity crisis. Il serait intéressant de voir ce qui a causé cette crise d'identité. So basically, how did we get to where we are now? Donc en gros, comment sommes-nous arrivés là où nous en sommes? What is the danger Quel est le danger
of being in an identity crisis? de se trouver dans une crise d'identité? What is the benefit? Quels en sont les bénéfices? And how do we get out? Et comment est-ce que nous en sortons? So how to get out an identity crisis? Donc, comment est-ce qu'on sort d'une crise d'identité? Or maybe I do it different. Ou pour le dire différemment, Oh, is it? So if I put this on a line, si je mets cela sur une ligne, see what you think. on va pouvoir voir la chose So it suivante. seems like there are these three phases. Il semble y avoir donc 3 phases. So it seems like you have an identity Donc, nous avons une identité and something happens et quelque chose se passe and you lose that identity. et vous perdez cette identité. And here's the start then of Donc là, c'est le the début, crisis. le début de la crise ici. So try to work with a different color. Je vais essayer de décrire avec une Here we autre have the couleur. start, and here we would Là, on a le have début end. et ici, on a la fin. So at the beginning, you have an identity. Au début, donc, vous avez une identité. Then something happens, Puis quelque chose se passe, can be singular, can be plural. une ou plusieurs choses. And then you have the identity crisis. Et ensuite, vous avez la crise d'identité. So this is where you struggle. C'est là donc où vous avez du mal, vous luttez. And how, when it comes to an end, Et lorsque ça arrive à sa fin, what do you have again? qu'est-ce que vous avez à nouveau? Then you would have an identity again. Eh bien, vous retrouvez une identité à nouveau. Is that identity the same as this one? Est-ce que cette identité, c'est la même que celle-ci, au début? Celle de la fin, de celle du début? Rosie says no. Rosie dit que non. Okay. Elle. It's a crisis, then it will be the same, continuous. If you're in an identity crisis. Si on est dans une crise d'identité, ce sera la même. This continues. Mhm. Si ça, And c'est then you would have continu, this would be the same as this. alors ça serait la même identité If tout you du don't long. fix that crisis. Si on, I'm not fully si on ne getting you, résout sorry. pas la crise, je ne suis pas ce que tu veux dire. You're saying that we start the identity, Tu dis que nous commençons And avec that- une identité it comes to an end. et qu'elle arrive à Is sa that fin. what you're saying? Est-ce que c'est ce que tu dis? I guess what I'm trying to think about is La manière dont j'essaie d'y we don't réfléchir, have to think about it in the terms of the movement. Just think about the national identity crisis. on n'a pas besoin d'y penser en termes de mouvement, on peut juste y penser en termes de crise d'identité. There's an identity, a person has an identity, La personne a une identité and then something happens. It can be et an ensuite quelque event, chose se passe. Ça peut être un événement or it can be plural events, can be a time period. ou des événements pluriels. Ça peut être But une ligne, it's something which drastically mais c'est quelque chose qui puts your identity into question, remet drastiquement votre identité en question. which which can cause, in this example, will cause an identity crisis. Ce qui peut et qui va, dans ce cas, vous créer une crise d'identité. Look, I guess these are some of the symptoms which would go in here. Ce seraient certains des symptômes qui iraient ici, je pense. So my question was, or Donc I ma question pointed out, était, how do ou you ce get que j'ai out of souligné, it? c'est comment est-ce qu'on en ressort? So with that question, I'm assuming that there will be an end to that crisis. Avec cette question, donc j'assume qu'il y aura une fin à cette crise.
For me, that would mean if there's an end to that crisis, Pour moi, s'il y a une fin à cette crise, you will have again an identity. cela veut dire qu'à nouveau, vous retrouverez votre identité. My question now is Ma that question identity Et the donc, same si cette as this identité one? est la même que celle avant la crise. Volta a ser igual à inicial. People online can also participate if they want. En ligne, vous pouvez également participer si vous voulez. Se gostar, se quiserem. And maybe there's not a right and wrong answer. Gabriel. Peut-être qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Well, if you ask in the natural, I don't know what setting, maybe a personal crisis or maybe a political party or a group, it often you come out of that crisis with a newfound purpose. So Donc, it's lorsqu'ils somehow ressortent de cette crise au niveau personnel, ça peut bigger ça peut changer. or C'est comme si c'était... basically you come out and you grow. On en ressort So grandi. you have something, you kind of get lost, and then you come out with more strength. Donc, vous êtes perdu, mais vous en ressortez avec plus de force. Seja uma crise pessoal ou uma crise política, dependendo do tipo de crise você pode sair dessa crise melhor, restabelecido, mais forte também. Okay. Was that a finger? Yeah. Não, tem que ver aqui da mãe. Okay, I thought it's the finger. Rosie? Pose. Eu pesquisei sobre o que é uma crise de identidade. So I did some research on J'ai fait des what a recherches identity crisis is, sur ce qu'est une crise E d'identité. a crise de identidade ou a crise existencial se refere a um momento de mudança. and an identity crisis Et une or crise an d'identité, existential crisis c'est une crise Qui interfere. refers existentielle Mudanças. to changes. pour nous changer. E essas mudanças, elas interferem na autoimagem dessa pessoa. And these changes, they interfere how we Et ces relate to changements our interfèrent sur la manière self-perception. dont nous interagissons avec notre perception de nous-mêmes. Então, olhando para a pergunta que você fez, eu tenho dúvida, porque pode ser que essa pessoa vai chegar no final mudada, com essa mudança. So in regard to your question, Par não rapport à ta tenho dúvida question, ou tenho dúvida? Eu tenho dúvida. I have my doubts because once J'ai you des get out doutes. of this Parce que lorsqu'on crisis, ressort de cette crise, Vai chegar no final com essa mudança. with a change, you get to the end on of the est crisis. changé, on change. arrive à la Mas eu fin de não la sei crise, se on est changé. muda a identidade dessa pessoa. But I don't know if Mais je ne sais your pas identity per se Si gets votre changed. identité en soi est changée. Você entende? Eu não sei se essa mudança que acontece muda uma identidade. Desculpa. Eu não sei se essa mudança muda uma identidade. So I don't know if this change that takes place Je ne sais pas si ce changes changement the qui prend place identity. change mon identité ou pas. So what do you say comes out that would that be Qu'est-ce the qui en same? ressort? C'est la même chose alors? Você está dizendo que isso aqui é La même identité? Or do you say it can be both? It can be the Ou est-ce que same tu dis or ça peut être something la else? même chose et en quelque chose d'autre? Pode ser o mesmo ou uma outra coisa. Estou dizendo que pode ser o mesmo ou uma outra coisa. Mhm. Porque se essa mudança I'm saying it can be the same Je dis que or ça peut être something le different. même, la même identité, mais également une identité différente. Porque se essa mudança realmente interferir na minha identidade, então ela muda ali. Because if this
change Parce interferes que in si ce my changement identity, interfère then certainly something has to avec mon change. identité, donc E quelque chose, cada oui, a vez que eu changé penso para obligatoirement. falar com você, And each time I think about Et à chaque speaking fois like you que do, je pense à parler comme toi, eu tenho a sensação de que muda, mas não tenho certeza. it gives me the impression that it will ça me donne change, but l'impression I'm que not ça sure how. changera, mais je ne suis pas sûre comment. Any other thoughts? D'autres pensées? Matthias, do you have a thought? Mathias, est-ce que tu as une pensée? Matias, você tem algum pensamento? Eu acho que tem mudança, I believe there is change Je crois que ça a changé. porque acho que logra, si la identidad de Lobo Delfín if the identity at the end Si l'identité à la fin logra dar más respuestas de las que están allí, provides you with more answers than you donne have plus de réponses que beforehand, ce qu'on avait auparavant, você logra ter una visión diferente de quién es você y quiénes son los demás. you end up having a better vision of who you on are a donc and une who meilleure the others compréhension de are. qui nous sommes et de qui Y sont acho les que- autres. Y acho que es una identidad melhor y diferente. And I believe it's a better and a different identity. Et je crois qu'alors c'est une identité Thank you. différente. So now I've got everyone talking. Maintenant, tout le Gabriella monde parle. and then Rosie. Gabriela, Game e depois a Rose. Maybe before, just Peut-être pointing juste out avant, je that veux juste souligner we have two que nous avons online deux comments. commentaires en ligne. So one is in English. Katya says, I would say Un est that en my anglais. Katia identity dit has que been mon redefined. For identité a example, été the redéfinie, comme par SDI I was exemple 10 les years ago is not the adventistes same I'm avaient today. I'm still an SDA though. l'adventisme d'il y a 10 ans n'est pas le If you même want to que translate that, aujourd'hui. but they're doing just sign languages back there. L'adventiste que j'étais il y a 10 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, mais je suis toujours adventiste. A Kátia diz que a identidade dela foi redefinida. Por exemplo, na igreja adventista, há 10 anos atrás, ela hoje não é a mesma que ela era na igreja adventista há 10 anos atrás, mas ela ainda assim é adventista. And then Nielsen, E o Ensuite, Nilson, Nilsson, he says that he doesn't think so because the Experience with the message changes you. il dit qu'il so n'est he pas sûr doesn't parce que think that it l'expérience stays the avec le same, or he message thinks nous change. Donc il pense que c'est différent. he thinks that the experience changes with the Je crois qu'il message. pense que l'expérience so. change. If we understand you correctly, Nielsen, we think Nilsson, si on vous comprend correctement, that he thinks if we represent him comprend correctly, that he thinks it is qu'il pense changed at the que at the end. ça a changé à la fin. Que existe uma mudança no final pela experiência que nós temos com a mensagem. So he can confirm or correct Il us. pourra confirmer ou nous Eu corriger. só posso confirmar ou nos corrigir. So, Gabriella. Donc Gabriela, Eu estava pensando So I was thinking, je réfléchissais. So, I was thinking that even based on the comments that the Gabriella that I am today is not the Gabriella that I was years ago. Basé sur le commentaire que eh bien, la Gabriela que j'étais il y a quelques années n'est pas la même que celle que je suis aujourd'hui. que era anos atrás. So, I see we just read This comment, and I think I would agree with her. Então, eu J'ai li vu le commentaire de Cathy et je suis d'accord avec elle. since that even when you have an identity crisis, you either come out better or worse. Lorsqu'on the a same person, in my opinion. une crise Étant- d'identité, on en ressort pire ou meilleur ou mieux, mais on est toujours nous-mêmes. Are you muting yourself when you speak in Portuguese then?
Ah, okay. Okay, thank you, Ok, Gabriela. merci. Obrigada, Gabriel. Gail, Gaël. and by the way, Nielsen says the Et Nielsen a message dit que brings oui, le change message to the identity. apporte un changement à l'identité. Wilson está dizendo que sim, que a mensagem traz essa mudança de identidade. Find a stabilization of that identity crisis, stabilize it, Donc, Mhm. nous voyons que ça some permet de form of stabiliser change. et ça apporte un certain type de changement. Stabilize it. I've got to identify it, the actual crisis. Então, eu preciso identificar bem qual é essa crise que eu estou passando para eu poder me estabilizar durante a crise. Don't stabilize it. I'm not going to be able to have a change. Si je ne stabilise pas, je ne Mhm. pourrais pas Porque faire se eu ce, não créer ce changement. estabilizar o que é essa crise, eu não vou conseguir passar pela mudança. You have the cause of it, and then you have also the On a la dangers cause, of et that. So if I ensuite don't également have les some dangers. form of stabilization, I'm not going Donc, to si be je able n'ai pas une to sorte de have a positive stabilisation, change. je ne pourrais pas avoir un changement Então, se eu não positif. conseguir me estabilizar durante essa crise de identidade, eu não vou conseguir passar por uma mudança. So if I understand what I'm taking from your comment Donc, ce que je reprends de je sors de ton commentaire, is you're suggesting what que tu we suggères need or what would be needed to c'est que get out of a tu dis crisis. qu'est-ce qui est nécessaire ou qu'est-ce qui serait nécessaire pour sortir d'une crise. You need a stabilizer, some Nous kind avons of besoin form. d'un stabilisateur d'une certaine sorte. So obviously, it would be like our message. I've got Ce serait bien sûr to notre be message. stabilized within the Qui message. nous I've got to stabiliserait dans le message. Je dois be focused on it. I've got être to concentré dessus like accept it and realize L'accepter. why I'm accepting et it, and réaliser then I pourquoi est-ce will que be je able l'accepte. to Et ensuite, move forward. je pourrais aller de l'avant. Seria a mesma comparação que poderíamos fazer com a mensagem. Entender a mensagem, nos estabelecermos na mensagem, para assim conseguirmos seguir em diante. Rosie. Aussi. Eu comecei dizendo que havia mudança, que não terminaria a mesma pessoa, So I began a by mesma saying identidade. J'ai that commencé en I disant that there would be change and I Que je wouldn't serais end changé. up the same person. et que je ne serais Depois pas eu la fiquei même na personne. dúvida. Uhum. Then I was in doubt. Et Depois eu ensuite, fiquei na après, j'ai eu un dúvida. peu de doute par rapport à ça. Mas agora eu tenho certeza que há uma mudança But now I'm sure there has to be a Mais maintenant, je change suis sûre qu'il doit y avoir un changement quando eu penso em mim mesma, when I think about myself. lorsque je pense à moi-même. que não é só uma crise existencial ou de identidade que nós passamos. It's not just a existential Ce crisis, n'est an pas seulement une identity crise crisis that we go through. existentielle. Eu acredito que Com são parcours. muitas nessa linha de aprendizado. I think there are many things that we Je crois que go beaucoup de through choses on this way that we learn. que nous, E nous se a crise traversons, de nous apprenons à travers elles. e se a crise de identidade ela se refere a um momento de Une crise mudança, existentielle. When this identity crisis Lorsque refers cette crise to d'identité arrive et fait um, référence to a time of change, à un onde temps nós de não changement, estamos nos sentindo bem com a nossa autoimagem, where we aren't in peace or we aren't well with our cette self-perception, période, donc our nous ne image of our sommes pas own. bien dans notre image de nous-mêmes. e eu me refiro ao que a gente representa no movimento. With that, I refer to what we represent within the movement. Donc là, je fais référence à ce que nous représentons dans le mouvement. Então, sim, há uma mudança e agora é uma nova identidade. Then, yes, it is a change and a new Et donc oui, identity. c'est un changement à une nouvelle identité. Thank you.
Merci. If I just make quick a comment for the people Je vais joining faire un online, petit commentaire pour ceux qui nous rejoignent en ligne. Comentário sobre as pessoas que estão online. the reason why we're starting to have bigger gaps La raison pour laquelle in nous the commençons à avoir speaking, des trous un peu plus larges dans la discussion, it's due to the translation work. c'est à cause du travail de traduction. We have to be aware of that we have Il faut comprendre et être Languages. conscient que here nous avons différentes langues ici, in the room as well as online. dans la salle, mais également en ligne. And we have to take care of that, Et on doit en prendre soin et y penser that everyone can translate, pour que tout le monde puisse traduire, not that the audio gets into a mess. pour que l'audio ne devienne pas, ne devienne pas we're going a bit incompréhensible. slower, On va donc un petit peu plus lentement, but therefore we can go all together. mais comme ça, on pourra tout suivre. Just to put that into the record so no one C'est gets juste upset. pour mettre ça, pour dire cela pour que personne ne s'énerve. So what I'm taking from the comments is that we think there will be a change to this one here. D'après ce que je retiens de vos commentaires, on pense qu'il y aura un changement ici après cette crise. Raquel says one more thing. Raquel a dit autre chose. I also think it would change, Je pense aussi que ça changerait. and I hope so because I don't want to be in the future how I am today. Et je l'espère parce que je ne veux pas être dans le futur tel que je suis aujourd'hui. So, are we familiar with the quote from Ellen White? Sommes-nous familiers avec la citation d'Ellen White? We are familiar with it. I'm just reminding you now. On est familier avec avec cette citation, je vous la rappelle juste, Where she says there are these 3 steps où elle dit qu'il y a 3 on étapes this platform. sur cette 3 marches sur Do you cette remember plateforme. that? Vous vous en souvenez? And they walk these 3 steps Ils marchent sur ces 3 marches Caminham nesses 3 passos till they reach this platform or were standing on that platform. jusqu'à ce qu'ils se tiennent sur cette plateforme estarem de pé nessa plataforma. And everyone was happy. et tout le monde était content ensuite. And then what happened? Et que s'est-il passé ensuite? Somebody remember? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Someone fell the fall. It's not the narrow path. C'est pas la vision du chemin étroit. Então não tem a ver com o caminho estreito. No one remembers. Personne ne s'en So souvient? the story continues that after a while, L'histoire Então, a história explique continua qu'après un moment, que depois de período de tempo, some stepped off the platform certains descendent de la plateforme to re-examine the foundation pour réexaminer les fondements a fundação. and if it was built correctly. E se ela et pour savoir si elle était bien construite. correta. Does that ring a bell? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? And then the people said, "What Et are you ensuite, doing? E então, Le peuple a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Has God led us all the way? Est-ce que Dieu ne nous a pas conduits tout du long? até aqui, Why are you complaining? Pourquoi est-ce que vous vous plaignez? Get back on the platform." Remontez sur la plateforme. So if we put that on our model here, Donc, si nous mettons cela en lien avec notre modèle ici, what if there had been a change? Is there a change? será que a identidade... y a-t-il eu un changement? Rosie, unfortunately, is not here now. Rosie But n'est is there a plus là change in their maintenant. identity? Mais y a-t-il eu un changement dans leur Nossa identité? identidade? Gabriella? Gabriella? Are you asking if there's an identity Est-ce que tu demandes change s'il in y a those eu that un left changement d'identité the platform parmi to ceux go qui see how it ont is? monté la plateforme, qui ont quitté la plateforme? E depois que saíram de cima da plataforma? Você está questionando se aqueles que saíram da plataforma... I answer you with a question. Je vais te répondre avec une question.
e voltaram para uma crise de identidade. Who of these two groups have the identity crisis? Qui parmi ces deux groupes, ceux qui restent et ceux qui descendent de la plateforme, font face à une crise d'identité? Dois grupos têm uma crise de identidade. Um, at least those that stepped down from the platform, Alors déjà, ceux qui descendent de la Probably plateforme, je dirais, stepped down from the platform were having an identity crisis. ils ont probablement une talvez- crise d'identité. Desceram da plataforma e estavam passando por uma crise de identidade. So Gabriella said, Gabriela a these dit, here ceux-là ici have the identity crisis. ont une crise d'identité. Porque aqueles aqui embaixo talvez estavam passando por uma crise de identidade. And in the experience, Al White describes in that quote, Et l'expérience qu'Ellen White décrit dans cette citation, Na citação, how many experiences are there? combien d'expériences y a-t-il? So the ones who step off the platform, they have an identity crisis. Ceux qui descendent de la plateforme, ils ont une crise d'identité. Tem uma crise de identidade. Eventually that crisis would come to an end. Finalement, cette crise arrive à sa fin. Chega ao fim. But is there a different experience Mais here? est-ce qu'il y a une expérience différente ici? Uma experiência diferente aqui. I would think so. It depends on what they examined when they stepped out the platform. Ça dépend ce qu'ils ont examiné une fois qu'ils sont descendus de la plateforme. Sim, dependendo do que aconteceu quando eu saíram dessa plataforma. So, oh, sorry, go ahead. They might have had a good experience and seen that that platform was always good and correct. Ils ont peut-être une bonne expérience et ils ont vu que la plateforme était bonne, était correcte. Experiência, quando saíram da plataforma, ao examiná-la, se vê que a plataforma realmente era boa. When they examined the platform, they came out with even more doubts and a terrible crisis. I don't know. Ils descendent então- et Então, elas saíram, deixaram ils de voient examinar encore a plus plataforma, les problèmes, ils ont une plus grande crise d'identité. Eles entraram numa crise ainda pior. Either or, There's a slight difference. Je pense So qu'il y a une Gabriella petite says there's a différence. slight difference somehow in that. Gabriela a dit qu'il y a une petite différence quelque part. dizendo que de alguma forma acha que existe uma mudança. So you have people step off the platform. Donc, il y a des personnes qui descendent de la plateforme. Plataforma. Interesting that some are staying on the platform, C'est intéressant parce que certaines personnes restent sur la plateforme. Ainda na plataforma. but maybe I'm not ready to get sidetracked by getting sidetracked. Mais je ne vais pas me détourner de The mon ones détour. I think who have an identity crisis are the ones who come off the platform. Et donc, ceux qui ont une crise d'identité, c'est ceux qui descendent de la plateforme. São aqueles que saem da plataforma. So, Barbara. Eu estava pensando se as pessoas se as pessoas deveriam ficar na plataforma So I was thinking if people should stay on the platform. Donc, je réfléchissais que les personnes doivent rester sur la plateforme. porque quero falar, eles ou elas podem ter uma crise de identidade, mas não têm que deixar a plataforma. Because I was thinking that people can have an identity crisis and not necessarily leave the platform. Parce que je me Porque disais, eu les acho- personnes peuvent avoir une crise d'identité sans forcément quitter la plateforme. Porque acho que as pessoas podem ter crises de identidade e olhar para atrás estando na plataforma, não precisam de ser. So I believe people can have an identity crisis. They can look back and Donc, je crois que les still personnes not peuvent leave avoir the platform in itself. une crise you're d'identité, ne pas revenir et quand même ne pas avoir et quand même avoir une crise d'identité. So what I hear you say is Donc, that tu they dis, all could have an identity crisis. c'est que toutes ces personnes-là pourraient avoir une crise d'identité, en fait. Estão tendo essa crise de identidade. To some in their crisis, Mais que choose to certains, step lors de off leur the crise, platform.
choisissent de descendre de la plateforme. Que alguns, durante a sua crise, escolhem sair da plataforma. Is that what you're saying, Barbara? Yeah. Mhm. Okay. OK? So I want to go back to what Gabriella said, Je veux revenir à ce que Gabriella a dit, Gabriela disse, to the two different experiences. vers deux expériences différentes. One person Premièrement, goes through the identity crisis pode ser les premiers passent par une expérience, and ends up crise leaving, d'identité, e acabar se et ensuite ils not partent. going to step on the platform again. Ils ne remonteront plus sur la plateforme. And the other person Et l'autre personne is stepping back on the platform. remonte sur la plateforme. So maybe these people also had an identity crisis, Peut-être que les personnes qui sont restées sur la plateforme ont également eu une crise d'identité. uma crise de identidade and they choose to stay. Et peut-être ont-ils choisi de rester. It wouldn't change that there are two different experiences. Et cela ne change pas le fait qu'il y a deux expériences différentes. You go through that crisis, On parcourt cette crise and either you come out changed, et soit vous en sortez changé, sai dessa crise com uma mudança, or you re-establish or reinforce your first identity. ou alors vous établissez, vous renforcez, oui, votre première identité. Est-ce que ça a du sens? So we have two options here. Nous avons deux options ici donc. We have the options of reinforce, L'option de renforcer sa première identité, make that identity just stronger because you de just rendre established cette it identité again. encore plus forte et de la réétablir. ainda algo mais forte porque foi reestabelecida, Or there will be this change Ou alors il y a ce changement where you see something was wrong or not good about this identity. Vous voyez qu'il y avait quelque chose de pas bon par rapport à cette identité. You were not comfortable with, Vous n'étiez pas à l'aise avec. não estava confortável, and this identity suits you better. Et cette nouvelle identité vous correspond mieux. agrada mais. Yeah, we're all in agreement. On est tous d'accord? C'est bon? So then my question would be, Alors ma question maintenant serait, what's the experience members in the movement should have? quelle Or est the l'expérience que movement les itself? membres dans le mouvement devraient avoir ou le mouvement en soi? Should they have the experience of one or two? Ils ont l'expérience une ou deux? Gabriella. Gabriella. If I recall from various studies, and I think my opinion as well, Si je Dans- me rappelle d'autres études, et d'après mon opinion également, we should stay within the platform no matter what rester we dans la go through. plateforme, peu importe ce qu'on traverse, Permanecer na plataforma, não importa o que a gente está passando. The question is, la as question a est, member of this movement or En as tant the que membre de movement, ce should we mouvement, go through option one or two? est-ce qu'on devrait passer par l'option 1 ou 2? Experience Je crois that qu'on brings devrait you prendre change, even la if you stay deuxième within that expérience, platform. l'expérience qui Então, nous eu- change même si on reste dans le mouvement. Pela segunda experiência, que é uma mudança mesmo estando dentro dessa plataforma. So Gabriella is voting for two. Gabriella vote pour le numéro 2. Vota pelo número 2. Carla is making a comment. Carla fait un commentaire. I think that different identities such as personal, social, cultural, national, etc. can have correlation, but there is not necessarily a causal relationship between them, not even when they are in crisis. Je pense que les différentes identités, qu'elles soient personnelles, sociales, culturelles, nationales, peuvent avoir des corrélations, mais qu'il n'y a pas nécessairement de relation de cause à effet entre elles, même en cas de crise. Mas elas não necessariamente têm não tem necessariamente uma relação entre si.
nem mesmo quando estamos na crise. So that was not a direct, that was a comment, not a direct answer to my question. Donc ça, c'était un commentaire, pas une réponse directe à ma question. Direta à minha pergunta. Does anyone want to say one or two? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Un ou deux? Quer diretamente responder ou dois? What do we need to experience? O que Qu'est-ce que nous devons expérimenter? experimentar? Do we need experience and reinforcement? Est-ce qu'on Or doit, change. est-ce qu'on doit expérimenter un renforcement de ce caractère ou un changement? Okay, we have a problem with On a un Um, problème Portuguese translation. avec la traduction en portugais. Okay, Gabriel is looking for the reference. Gabriel cherche la référence. Okay. Então, o Gabriel está procurando algumas referências. Do you have the reference for us? It's Portuguese or English? English. So spiritual gifts, I believe. Então, Donc, don spirituel, volume 2. Dons espirituais, 168.2. 168, That's it? paragraphe 2. Might be, maybe over the night we can have a look at it as homework. Peut-être que cette nuit, on pourra la regarder en tant que devoir. So, Gail, what do you say? Do Gaëlle, we qu'est-ce need que to tu dis experience donc? one or two? On vit l'expérience 1 ou 2? Primeira ou segunda experiência? The first one, to stand firm, to stay firm. La première, So on you're reste saying as a movement ferme. today, we need Donc, to tu dis que ce mouvement reinforce the aujourd'hui identity. doit rester dans son identité. Vamos reforçar a nossa identidade. So now we have two different answers. Donc maintenant, nous avons deux réponses différentes. One person says two, we need to change. Une personne dit que 2, on doit changer. É o 2, nós precisamos de uma mudança. And one person says we need to reinforce the past identity. Et une personne dit qu'on doit renforcer l'identité passée. Reforçar a identidade passada. Barbara, what's your opinion? Barbara, quelle est ton opinion? So Barbara thinks also number one. Barbara dit qu'on doit également choisir la première option, de Matthias? renforcer la caractère, Number one. l'identité. So Rosie was not here, so I'm not. Do you have an opinion? Est-ce que tu as une opinion? Você vai dar a opinião? Eu acredito que é número 1. O pai understood well. Awesome. The first one. So okay, Le what is premier. Gabriel saying? Qu'est-ce que dit Gabriel? O que Gabriel acha? Well, it really depends on where you start. Depende de onde você Ça dépend vraiment d'où on se tient. Na linha, como você começa a crise na linha, como tem sido a sua experiência? So Gabriel says now. We Gabriel need dit to maintenant figure out when did it start. qu'il faut savoir quand est-ce que ça a commencé. Precisamos entender quando começou essa crise. So I don't know what to do now. Maintenant, donc, je ne sais pas quoi faire. Gabriel, do you want to say something? Huh? Either we start talking now about when did it start, or we ask now why 4 people are against 1 person. Soit on se demande quand est-ce que ça a commencé, ou alors on se demande pourquoi il y a 4 personnes contre une là. Porque 4 pessoas estão contra uma pessoa. I'll ask Gail because she started it. Je vais demander à Gaëlle parce que c'est elle qui a débuté. Porque foi ela que começou a discordar. Why did you choose number 1? Pourquoi tu as choisi le numéro 1? Qual a primeira opção? Because if the platform from the beginning was firm, Parce que si la plateforme dès le début était ferme, Ela era firme. and I needed to believe that it's a firm platform and I need to stay in it and don't get curious and go out, E se eu precisava parce que si je devais rester sur la plateforme, croire qu'elle était ferme et ne pas être curieux et descendre, eu precisava permanecer nela, I guess that's why I stuck to 1.
C'est pour ça que j'ai gardé la première option. Uncertainty brings more confusion and more doubt. Parce que l'incertitude amène plus de confusion et plus de doute. Okay. So Ok. I basically confused everyone going to the example from Ellen White, I think. Donc en gros, en prenant l'exemple d'Ellen White, j'ai rendu confus tout le monde. So my motivation to go to that example Ma motivation pour prendre cet was exemple, because everyone here in the beginning said there needs to be a change in identity. c'est que tout le monde au début a dit qu'il doit y avoir un changement d'identité. And I just wanted to show that there are examples Et je voulais montrer qu'il y a des exemples where it's good that nothing changes, where you reinforce the prior identity. Je voulais montrer des exemples disant qu'il est bien parfois que rien ne change et il est bon parfois So de I juste just wanted renforcer to show us l'identité that there actuelle. are two different options. Je voulais nous montrer qu'il y a deux options différentes. And now I'm asking what Et option maintenant, would je you demande, choose for now? quelle option choisiriez-vous maintenant? I guess I put biasm in everyone's brain. Et maintenant, j'ai mis un peu des idées préconçues dans l'esprit de tout le monde. So except for maybe Gabriella. So let's hear Sauf her peut-être version Gabriella. why she choose still number 2 despite that example. Pourquoi donc est-ce qu'elle a choisi malgré tout le numéro 2, le fait de changer malgré l'exemple donné? But I will be hard on you, I'll tell you. Mais attention, je vais être dure avec toi. So I remain with my second opinion that we need to have a change. Je suis restée dans ma première opinion comme quoi nous devons avoir un changement. Because like I said in the beginning, it depends when you're on the platform, what type of experience you're going to have. Parce que tout dépend de quand on arrive sur la plateforme, dépend de quelle expérience on aura. In the crisis, you're gonna come out a better person. Dans une Change is crise, on va great. ressortir une meilleure personne et alors le changement est une bonne chose. See, from the beginning, you didn't have a crisis, you remained firmly in your platform, then good, you don't need a change. Parce que si voilà, vous êtes arrivé donc dans le message, vous n'avez pas fait de changement, très bien. Okay, so what I'm seeing in your comment Donc ce que je vois dans ton commentaire, is that this person c'est que cette personne needs to change, doit changer, but the platform always stays the same. mais la plateforme, quant à elle, reste toujours la même. I've gotten us in a mess by going to that example. Donc en prenant cet exemple, je nous ai amené un peu dans des Because difficultés. when Ellen White talks about the platform, what does she speak about? Parce que lorsqu'Ellen White parle de la plateforme, de quoi parle-t-elle? We could go there. On If pourrait y I aller. Brought us in this mess, we might as well go Vu through it. que je vous ai amené dans cette difficulté, on va aller voir ça. So it's chapter 29, spiritual gifts. C'est Spiritual Gifts, dons spirituels, chapitre 29. Pardon me? 29, yeah. 29. It's called a firm platform.
Ça s'appelle une plateforme ferme. There it says, Il est do you dit, need it, Gabriella? Do you need to send it to you? I'm trying to open up still. Is it the one that starts with John? No, I saw a company, j'ai vu une compagnie. so I can maybe post it in the chat. Yeah, they don't allow you to post that long of a message. On ne peut pas poster dans le chat de longs messages. Agora não, thank you. Então, a situação não está no português, mas no inglês é USV 168.2. So it says, I saw a company who stood well guarded and firm, who would give no countenance to those who would unsettle the established face of the body. Donc, il est dit, j'ai vu une compagnie qui se tenait bien ferme et gardée, et qui ne donnait pas son aval à ceux qui voulaient ébranler la foi établie du corps. Iriam desestabilizar a sua fé desse corpo. I was shown 3 steps, 1, 2, and 3. Fui mostrada On m'a montré 3 marches, 1, 2 et 3. The first, second, and third angel's messages. a primeira Les messages des premiers, deuxième et troisième anges. Said the angel, woe to him who shall move a block or a stir or a pin to these messages. Disse o anjo, ai daquele que Hum, mover bloco L'ange me dit malheur à celui qui déplacera un bloc ou remuera une épingle de ces messages. The true understanding of these messages is of vital importance. La véritable compréhension de ces messages est d'une importance vitale. das mensagens é de vital importância. The destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. Le destin des âmes est suspendu à la manière dont elles sont reçues. Na forma como essas mensagens são recebidas. I was again brought down through the messages and saw how dearly the people of God had purchased their experience. Trazidas no Je fus à nouveau ramené en bas près de ces messages et j'ai vu à quel point le peuple de Dieu avait acheté son expérience au prix fort. E vi como o povo de Deus tinha visto a sua experiência. It had been obtained through much suffering and severe conflict. Cela avait été obtenu à travers beaucoup de conflits. Step by step, God brought them along until he placed them upon a solid, immovable platform. Pas à pas, Dieu les avait amenés jusqu'à ce qu'il les place sur une plateforme solide et inébranlable. Then I saw individuals as they approached the platform before stepping upon it, examine the foundation. J'ai alors vu des personnes s'approcher de la plateforme avant d'y poser le pied pour examiner les fondations. Antes de subirem nela, examinando-a. Some with rejoicing immediately stepped upon it. Certains s'en réjouissaient immédiatement et y montaient. Others commenced to find fault with the lying of the foundation of the platform. D'autres commençaient à trouver des failles dans les fondations de la plateforme. They wished improvements made, and then the platform would be more perfect and the people much happier. Ils souhaitaient qu'il y ait des changements et ainsi la plateforme serait plus parfaite et les gens plus heureux. Para que ela se tornasse perfeita e as pessoas fossem mais felizes. Isn't that interesting? Est-ce que c'est pas intéressant ça? Isn't that interesting? Será que isso não é interessante? If the platform would be more perfect, improved in their eyes, Si la plateforme était plus parfaite à leurs yeux, Aos olhos dessas pessoas, people are much happier. as pessoas les gens seraient plus contents. It's not about what makes God happy, it's about what makes people happy. Ce n'est pas qu'est-ce qui rend Dieu heureux, mais qu'est-ce qui rend les gens heureux. So some stepped off the platform and examined it, then found fault with it,
declaring it to be laid wrong. Certains sont descendus de la plateforme, l'ont examinée, l'ont critiquée, déclarant qu'elle était mal posée. Alguns desceram da plataforma, a examinaram e Donc on est dans Spiritual Gifts volume 2, mais ça existe aussi en français, cette citation quelque part. fundadas de forma errada. I saw that nearly all stood firm upon the platform, exhorted others who stepped off to cease their complaints, for God was the master builder and they were fighting against him. Je vis que presque tous restaient fermes sur la plateforme et exhortaient ceux qui en étaient descendus à cesser de se plaindre, car Dieu était le maître d'œuvre et qu'ils luttaient contre lui. Acabaram com as suas reclamações, porque Deus foi quem fez a construção e essas pessoas estavam lutando contra ele. They recounted the wonderful work of God, which had led them to the firm platform, and in union, nearly all raised their eyes to heaven with a loud voice, glorifying God. Ils racontèrent l'œuvre merveilleuse de Dieu qui les avait conduits sur cette plateforme ferme et en union, presque tous levèrent les yeux au ciel et d'un grand cri se mirent à glorifier Dieu. Então, quase todos levantaram seus olhos ao céu com uma grande voz, voz em voz alta, glorificando a Deus. This affected some of those who had complained and left the platform, and again they with a humble look stamped upon it. Certains de ceux qui s'étaient plaints furent affectés par cela et quittèrent la plateforme. Non. Et certains de ceux qui avaient quitté la plateforme, ils montèrent à nouveau d'un air humble. So we won't continue with this quote, On va s'arrêter là pour la citation. but we know that Ellen White will explain the parable in the next paragraphs. Mais nous savons qu'Ellen White va expliquer la parabole dans les paragraphes suivants. And she will give us the line of Christ Elle va nous donner la ligne de Christ and will parallel then with the experience the Millerites had. et va la mettre en parallèle avec l'expérience qu'ont eu les Minérites. So, when did Ellen White write this quote? Quand est-ce qu'Ellen White a écrit cette citation? Does somebody know? Est-ce que quelqu'un sait? 82? 82? 1858, Gabriel? 58, Gabriel? Okay, Gabriel has an observation. Gabriel a une observation. Translating. This very same quote, I believe, is also to be found in early Cette citation, on writings. peut la trouver également dans Premiers 258. écrits, page So, It 258. might be easier for the Ce sera peut-être interpreters plus if they simple can si vous access voulez the la early retrouver. Donc, writings version. So, give us again early writings, redonne-nous à 58. nouveau. 258 paragraph. Premiers écrits, page 258. Então, para propósito de tradução, eu gostaria de, o Gabriel gostaria de destacar que esse texto também está em 1 Coríntios 238.3. So, here again, same situation as we've been talking about. C'est la même as Elder citation Pamela been talking about. Aqui, novamente, nós dont on a parlé et dont l'ancien parlementaire a parlé. Same book in same quote in two books. La même citation est trouvée dans 2 livres. podemos encontrar em 2 livros. So we have it in early writings, Nous l'avons donc dans Premiers écrits. which I believe was 82, Je crois que c'était en 82. and then spiritual gift in 58. Et ensuite Don spirituel en 58. Olhamos para o período de tempo dos mileritas, And she says, I saw a company. Et elle a dit, j'ai vu une compagnie. So she's looking back the experience they have been through. Donc elle regarde l'expérience par laquelle ils sont passés. And she says, that is a firm platform. Et elle dit, c'est une plateforme ferme. existe uma firme plataforma. With, you know, in the next quotes we haven't read, but I think everyone is familiar with. Dans la citation suivante qu'on n'a pas lue, bien sûr, mais je pense que tout le monde est familier avec In elle. 1858, where's Ellen White standing?
En 1858, où est-ce qu'Ellen White se tient? Where's Ellen White standing on the line? Où se tient Ellen White sur la ligne? Nessa linha. She's going through the crisis? Elle parcourt la crise? Passando pela crise. Barbara says after. A Bárbara disse que pode ser depois da crise. So will you see it if I put a small line here? Donc on verra la ligne normalement ici. Então, eu vou colocar aqui uma linha. So we know we have 1798, Nous savons que nous avons 1798, 1798, 1844, 1844, 1850, 1850, 1815, 1850, perdão. then I think comes 61 Depois ensuite on a 51, and 63. Depois 61 pardon, et 63. If I'm correct, that's the right line. Donc c'est la ligne des Milleries si je ne me trompe pas. Again, which of these dates is the son-in-law? Laquelle de ces dates est la loi du dimanche? É a da lei dominical. 1850. 1850. 1850. Here's the son-in-law. Donc ça c'est la loi du dimanche. A lei dominical. When we look at Ellen White here, Quand on considère Ellen White when ici she en says, haut, I saw, dans cette vision, elle dit « j'ai vu and she's in 1858, where is she? ». Et elle est en 1858, où est-ce qu'elle se trouve? Onde ela está? So she's, A lei dominical. Ellen White is here, Então ela vai estar. Ellen White est ici. Ellen White is here, looking back, Ellen White regarde en how arrière God has led them. pour voir comment Dieu les a guidés. So she is going to point out the three angels' messages, Donc elle souligne les messages des trois anges. and the three angels' messages, E essa mensagem. Et les messages des trois anges, where was it included to? où ont-ils été Bad inclus? question. C'est une mauvaise My question, point mais is, the 1850 chart had to come. mon point est que la carte de 1850 a dû venir. Where you see the Sabbath and the sanctuary being part of the 1850 chart. Là où nous voyons que le sabbat et le sanctuaire faisaient partie de cette carte. So they're going through all that history, Donc il parcourt toute cette histoire, and she said it in the beginning. et elle l'a dit au début. Oh, that's early writing now. Yeah. It had been obtained through much suffering and severe conflict, she says. Ce fondement avait été obtenu avec beaucoup de conflits et de luttes. But step by step, Et he pas helped à them pas, on this platform. il les a aidés sur cette plateforme. So here she says they are standing on a platform, Ici, elle dit qu'ils se tiennent sur la and plateforme. this is the story to get on the platform. Et ça, c'est l'histoire qui permet de monter sur la plateforme. And that was connected with much suffering and severe conflict. Et cela était lié à beaucoup de conflits sévères et de luttes. So where are we? Où sommes-nous donc, Okay. Gaël? So we are here. Nous sommes ici, We are here. avant la loi du dimanche. So this is why I said I brought us in this mess. C'est pour ça que je nous ai amenés dans toutes ces difficultés. Because I suggest we are in this time period. Parce que je suggère que nous sommes dans cette période de temps. We're still suffering Nous souffrons encore and going through severe conflict to get on that platform. et nous passons par des conflits très sévères pour monter sur cette plateforme. But and why in that quote she's looking back. Parce qu'elle est dans cette citation, elle regarde en arrière. That here people have doubted and stepped Et elle off dit, the platform. là, des personnes ont douté et sont sorties de la plateforme.
and we're still in the struggle to have that work completed. Et nous To be sommes on the encore dans le platform. chemin pour que cela soit atteint. Does that make sense? Or Est-ce que do c'est people logique? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord? Es otra crisis. It's another It crisis. could be En C'est another une le autre futuro. crise. Ça pourrait être So- une autre crise. What does that teach us? Qu'est-ce que cela nous enseigne donc? Que ten crecimiento en cada etapa del camino. There's growth on every Il y a step of de la that croissance way. à chaque étape du Okay, chemin. there's growth. Ok, il y a la croissance. Okay. That there is suffering, there's continuous suffering along Il y a the de path. la souffrance continue tout au long du chemin. Contínuo ao longo desse caminho, dessa plataforma. So if you think it was already hard, Donc si vous pensiez que c'était déjà dur, Já está difícil. don't wait for the Sunday Lord to release you. n'attendez pas que la loi du dimanche vous relâche. It would be an illusion. Ce serait une illusion. Rosie? Rosie? São mudanças que vão acontecendo, pelas quais nós vamos ter que passar, So there are changes which need to take place and through which we go through. Donc le changement qui doit prendre place et que nous devons faire, conflitos, Conflicts les conflits, que nos manterão sobre a plataforma. that will keep us on the platform c'est ce Se qui nous nós gardera sur passarmos la por plateforme. eles, once we get through them, sabendo Une fois que nous é cada pouvons vez les mais difícil. passer. knowing that they get each time more difficult. Sachant qu'ils deviennent de plus en plus Yeah. difficiles à chaque fois. Gabriella, Gabriella, are you going to change your position? est-ce que tu changes ta You were position? the only one saying number 2. Tu étais la seule qui disait le numéro I'm 2, moving changement, to one, or suite do à la you wanna crise. add something? Donc, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Now. Gabriela, você quer mudar o lemos essa situação ou você vai permanecer com a sua posição? I don't think I would change anything. I Je ne think crois pas que je vais changer quelque based chose. on the quote, I think that's what I was trying to explain. Je crois que c'est ce que, dans la citation, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Okay. We have from Katja, we have a comment online. Nous avons un commentaire en ligne de Katia. She's saying, she says, I think it is necessary that there are crises. Elle dit, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des crises. Without us being shaken, we would not be transformed, which is one of the purposes of the message. Si nous ne sommes pas secoués, nous ne serons pas transformés, ce qui est l'un des objectifs du message. First, we listen and have an increase of knowledge, then we have a decision to make at the formalization. Premièrement, nous écoutons et augmentons nos connaissances, puis nous devons prendre une décision à la formalisation. These decisions will show where we stand. Ces décisions prouveront là où nous nous tenons. Summarizing, Pour résumer, we went to identity crisis nous sommes allés dans le sujet de la crise d'identité. and we didn't want to apply anything. We were just looking at the nature of it. So On n'a rien voulu appliquer là-dessus, on a juste regardé la nature de cela. And most of us, I think all said here needs to be a difference than there was here. Et nous avons dit donc tous que à la fin de cette crise d'identité, il y aura un changement par rapport au début. And since I like to be challenging, Et vu que j'aime bien le défi, I try to pull up an example j'ai essayé de sortir un exemple which shows that not always a change is good.
qui montre qu'un changement n'est pas toujours bon. Therefore, I went to this example here. Donc, je suis allée dans cet exemple ici de la plateforme. And by that, I might have probably I have caused biasm in everyone's opinion, Et peut-être qu'à travers cet exemple, j'ai créé des biais dans les esprits de tout le monde. which I'm trying to backtrack a bit Et j'essaie de les retirer un petit peu, de revenir en arrière. by showing in this line En montrant sur cette that ligne when Ellen White speaks about this, que lorsqu'Ellen White parle de cela, she is in a different dispensation as we are now. elle est dans une dispensation différente de nous. And I don't mean Miller White's 144,000. Et je ne parle pas de millérite versus les 144 000. I mean after and before the son-in-law. Je veux dire avant et après la loi du dimanche. So I hope it's clear that I went to this example just to show that there are two options we Je have. voulais juste donc aller dans cette citation et j'espère que c'est clair maintenant pour montrer qu'il y a deux options. Sometimes it's good to reinforce the old identity, Parfois, il est bien de renforcer l'ancienne identité. and sometimes you have to have a change. Et parfois, il faut avoir un changement. And depending where we're at, Et tout dépend là où nous sommes, depending on the crisis, tout dépend de la crise, maybe where we're at in the line, ou là où nous sommes sur la we ligne, have to choose the outcome. nous devons choisir le résultat. Do we need to reinforce Est-ce que nous devons renforcer notre identité, or do we notre need to caractère, change? ou est-ce que nous devons la changer? Did that make sense? Est-ce que c'était logique? So Est-ce que ça a eu du sens pour vous? I wiped out the biasm. J'espère que j'ai pu Now effacer I un can peu les ask biais again, et je peux à nouveau vous demander, 2023. 2023, It's clear to us we're in a crisis il est clair pour nous que nous sommes dans une crise, as an individual, de manière individuelle, but also as a movement. mais également en tant que mouvement. What do we need? Qu'est-ce qu'il nous faut? Reinforcement Être renforcé, or change? renforcé ou changer? Simple answer. I will go through. Question simple, hein. Je veux voir parmi vous. People also can online just write 1 or 2. En commentaire, vous pouvez répondre 1 ou 2. Réaffirmer, confirmer, ou fortifier ou changer. Gaëlle. Yes. Ah, she wants to say both. No, I give Elle veut dire les deux. Reinforce. Je ne te donne pas le choix. Thinking we reinforce. Renforcer, Okay. ok. So, então, você ainda vai permanecer com a sua resposta. Yeah, still thinking. Gaëlle réfléchit encore. So at the back, at the end, I'll get back to you. Rosie, Je what do you reviens think? vers toi 1 or après, 2? donc. 1 ou Just a 2. straight answer. A resposta direta. Réponse très simple. Só depende. Eu não sei esse ponto. No, don't be afraid. N'aie pas We're here peur. together to talk. On est là ensemble pour parler. Nós estamos aqui para dar a nossa opinião. Eu não sei, eu tenho dúvida, mas eu acho que é reforçar ainda. So you would say number 1. Donc tu dirais numéro 1. That would be reinforced, yes. Ouais, Gabriel, ce serait what do le you think? renforcement. Gabriel. So Gabriel picks number 2. Gabriel, numéro 2. He doesn't know. Matias, Je sais pas. o Matias não sabe, o Gabriel escolheu o número 2. Barbara? She says, peace. A Bárbara It says number 2. Gabriella? Gabriela. number 2. Number 2. E a Gabriela Numéro 2. escolheu o número 2. Aline, number 1 or 2? Aline, 1 ou 2? Número 2. Number 2. Numéro 2. So Gail, have you swapped? Yes. Gaëlle, tu as changé, tu... Wait for the microphone. E aí, você mudou sua opinião? Yes, because I see we are having some changes, so I'll go for number Je vois 2. qu'on a tous des changements, donc je dirais numéro for the 2. sound.
Sim, porque eu vejo que nós estamos passando por mudanças, então eu escolheria a segunda opção. So you're seeing changes in the movement, Donc vous voyez tu vois des changements dans le mouvement and then you say we need number 2, et donc tu dis qu'il nous faut le numéro 2 Da segunda opção. because everywhere I go, there's anyway already change. parce que partout où on va, on voit déjà le changement. So I'm just going to reinforce what we had before. Number one. Now she goes back with number 1. So, Say number one. so Rosie and Gail are firm Donc on Rosie et number 1. Gaël vont avec le numéro, vont prendre un. A escolha número 1. Quando eu olho para a linha e vejo início e fim, When I look to the line and I see Lorsque je regarde beginning la and ligne end, et que je vois le début et la fin, eu começo a pensar que se é o fim, se eu estou no fim, I think when I'm at the end, je crois que lorsque je suis à la fin, talvez tenha que ter havido uma mudança. maybe a change need to have taken place. peut-être qu'un changement doit avoir lieu. Sim, para chegar ao Qu'elle change fim, vers un numéro 2, Ah, ok. é o final de tudo, então eu penso que haverá uma mudança, terá uma In mudança order to reach that nessa end, trajetória. I need to have gone through a Parce que change. nous sommes à la fin et donc je dois avoir eu un changement. the people online are very quiet. Alors, en ligne, les personnes sont très silencieuses. Bastante quietas. Don't be shy. Ne soyez pas timide. So, Barbara, Barbara, why did you choose number Por que 2? você pourquoi tu choisis le numéro 2? Porque eu estou pensando que a gente está antes da lei dominical. Because I believe we are before que je the crois Sunday law, Que nous sommes avant la loi E du que antes dimanche. da lei dominical. E que antes da lei dominical seria o tempo para mudar algumas coisas. and the time before the Sunday law is the time to make Et le changes. temps avant la loi du dimanche, c'est un temps de changement. Okay. So the farthest, sorry, you have E se a gente tem outra crise depois da lei dominical, And if we were to have another crisis after the Sunday law, Et si on devait eu avoir une acho autre que crise aí a après la gente loi du deveria dimanche, reforçar coisas, não mudar. then we would have to reinforce. eh bien, il nous faudrait And not change. réaffirmer. Okay, so Barbara is basing her viewpoint on if we are before or afterwards the Sunday law. Donc là, on se demande si on est avant, enfin, comment est-ce qu'on doit agir avant et après la loi du dimanche. Gabriel, what was your reason? Gabriel, quelle était ta raison? We're saying it depends on where you start that crisis, and Je dirais, ça Also dépend where comment on it se tient ends. à la crise. Então, eu estava dizendo que depende de onde nós começamos e terminamos essa crise. I totally say what Barbara just said. Basicamente, queria dizer o que a Bárbara disse. So for you, it's also because we're prior to the Sunday law. Donc pour toi, c'est également parce que nous sommes avant la loi du Também dimanche. estamos antes da lei dominical. However precisely you place us, there's certainly not much time left for great changes. Peu importe quand I est-ce guess qu'on place cela, il n'y a pas beaucoup de it's temps not pour le like changement, en fait. something, well, not gonna improvise any answer. I'm not quite sure, but I think it Je ne suis depends pas on sûre, mais je crois que ça where you dépend place that crisis. de là où on place It cette crise. depends. Mas eu acho que depende de onde você diz que está a crise. Que acontece a crise. So Barbara has fans because Gabriel is viewing it as you, and Raquel is viewing it as you as well. Donc, Então, Barbara, tu as des fans parce que Gabriel et Raquel te suivent et choisissent comme toi. And Gabriella, you are with Gabriella? Barbara as well. Tu suis Barbara aussi?
How do I ask this question? Como é que eu faço a pergunta? Maybe I can ask it this way. Talvez assim, Peut-être que je peux poser la question de cette Can you manière. give me an answer in a Est-ce que tu peux parable me donner une réponse une réponse en parabole? em forma de parábola. that there's a need for change? Comme quoi il y a besoin d'un changement. De mudança. Gabriel? Ariel, I can but try. eu posso tentar. Je peux The very essayer. beginning of the classes, you went to the example of courtship. Au début des classes, tu as pris l'exemple des fréquentations. And I would say that the time of courtship is a time where you should go through substantial adjustment and changes. Et je dirais que la période de fréquentation, c'est la période où on doit passer par des ajustements et des changements assez conséquents. Substanciais. Often necessary. Donc des changements nécessaires. I wouldn't say that once you are married that you suddenly discover that you have to change. That shouldn't be the case, that you do drastic changes during your marriage experience. Pendant le mariage, Into the marriage l'expérience du mariage, prepared. ce ne devrait pas être là qu'on devrait faire des changements. Acho que não deveriam ter mudanças drásticas durante o casamento, porque você já deveria entrar para o casamento preparada. How I understand marriage La manière dont je comprends le mariage, Eu entendo is o that casamento. people always change. É que as c'est que les personnes changent toujours. That's why people say, you're not the person I married back then. Por isso que as C'est pessoas pour ça que les gens disent tu n'es pas la personne que j'ai mariée à l'époque, People avec laquelle je me suis mariée à drastically l'époque. change in their lifetime. Les personnes peuvent changer drastiquement dans leur vie de mariage. gostariam de casamento. Gabriel? I'm trying to say is that this time of courtship is a time to create a firm foundation that you can build upon once you're entering marriage. Donc, je n'ai pas entendu le début de sa phrase. E durante esse período de tempo do namoro, isso é um período crucial e importante para que sejam estabelecidas coisas para chegar nessa triste plataforma para manter e desenvolver o nosso casamento. So after marriage, you Donc après le point back to mariage, your foundation, the courtship. Is that what you're trying to say? tu retournes sur Depois do casamento, você tes faz éléments, um profissional sur les bases de mariage. You build upon what you've created in your courtship. Tu construis sur ce que tu as créé dans ta fréquentation. It's an example. It's C'est a un parable exemple. which is certainly C'est une difficult parabole to apply when you look difficile, to bien sûr. individual examples. À mentionner quand on parle aux exemples individuels. Said in individual experiences, Dans things une might vidéo, change drastically even afterwards. les personnes changent drastiquement, même après. Supposed to make wise choices, to make necessary adjustment before taking the decision of entering into a marriage. Donc il faut faire des changements, des choix particuliers avant d'entrer dans le mariage, la décision, le mariage. Need that foundation Mais on a during besoin your de ce ongoing fondement crisis and challenges lors des during your crises et marriage. des défis. Lorsque les crises et les défis arrivent. Durante as crises e durante a continuação do casamento. Okay. Vadim also adds, he says, do they Vadim a également change or dit, do they reveal their true nature?
Est-ce I qu'ils assume you would changent say ou about est-ce qu'ils marriage révèlent and leur intermarriage. propre mariage? J'assume que c'est par rapport au mariage. Est-ce qu'ils révèlent leur propre nature? J'assume que c'est par rapport au mariage. O seu caráter verdadeiro, a sua natureza. I think I'll just leave it as that. Eu acho que eu vou Je deixar. crois que je vais le laisser à ça. Coming back to Gail, because you start Je with retourne number vers one. Gaëlle parce que tu as commencé avec le numéro 1, toi. Voltando para Gayle, que deu a primeira opção. What is again your reason? Why do you keep C'est quoi ta saying raison à one nouveau? is so needed? Por que você continua dizendo que a primeira. Quelle était ta raison I guess pour, because of story of the platform. Je pense à cause de l'histoire de la plateforme. Firme plataforma. And all we needed to do is just to strengthen. Et ce que nous devions faire, c'était de fortifier, en fait. Continuar firmes nessa plataforma. So what is the platform you're standing on? Donc, c'est quoi la plateforme sur laquelle tu te tiens? Onde você está? Uma message. The message. So what's the message? C'est quoi le message, alors? Not to get off the platform. De ne pas sortir de la plateforme. You see that we're starting to get in problems. Tu vois qu'on commence à entrer dans des problèmes. At the moment, we don't know what our message is. Porque no momento a gente não sabe qual é a nossa mensagem. So is there already a platform? Então, Est-ce qu'il y a déjà une plateforme? Is there a platform? Is there, as I say, without the platform, is there a message at the moment Y a-t-il un message en which ce we moment can stand firm upon sur lequel and nous pouvons nous reinforce tenir because we're fermes very sure of what we're saying? et avancer parce que nous sommes sûrs de ce que nous voulons? mensagem de ce que nous na voulons. qual nós poderíamos permanecer firmes, porque nós temos certeza daquilo que estamos dizendo. It's on the message. For example, at the moment we are on gender equality. En ce moment, nous sommes Is sur that what l'égalité you're des talking genres. about? That sort of message Est-ce que that we c'est can ce dont stand tu firm parles, ce on? message sur and lequel say, nous be pouvons firm tenir about that? ferme If et you dire wanna on doit take that- rester ferme sur cela? De gênero, a mensagem de igualdade. If you want to take that as an example, we can go with that. Si tu veux prendre cela en tant qu'exemple, on peut le For faire. example, equality. Par exemple, So Gail l'égalité. is standing upon equality. Sorry, I'm picking you Donc, now. Gaëlle se tient sur l'égalité. A Gayle está firme na questão de gênero e igualdade. So how does equality look like? À quoi ressemble l'égalité? Igualdade. Well, I'm going to have to go back, starting from the line of Je the devrais patriarchal revenir, system, Revenir dans le système gender- patriarcal, le gender genre, biases, les biais de genre. So you're going to what we've preached the last 4 years. Donc, si tu retournes sur ce que nous avons prêché pendant les 4 dernières années, Pegamos nos últimos 4 anos. And then I'm going to ask you, what does equality look like in your day-to-day life? et ensuite je vais te demander à quoi ressemble l'égalité dans ta vie de tous les jours. And I very quickly would pick up on that Elder Tessa said, we need to be radical feminists. Et très rapidement, je vais prendre sur ce que l'ancienne Tess avait dit, disant que nous devons être des féministes radicaux. And then I would ask you, are you a radical feminist? Et je te demanderai, est-ce que tu es féministe radicale? Você acha que é uma feminista radical? And if you say yes, I would say, how does it look like? Et si tu dis oui, eh bien je dirais, mais à quoi ça devrait ressembler? And I think if we're fair with ourselves, we come very quickly to conclusion we don't know. Et je crois que si on est juste avec nous-mêmes, on arrive vite à la conclusion qu'on ne sait pas. Nós sempre queremos chegar à conclusão de que ainda, mas que ainda não sabemos qual é. Can you follow me? Est-ce que tu me suis là? So do you still think we have something firmly to hold on? Donc, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment We're quelque chose changing. qu'on We need to devrait change. suivre et Yes. tenir? On doit changer. I'm not trying to change anyone's Je n'essaie mind, pas but I de think changer this l'état is where d'esprit de we quelqu'un, mais are c'est getting. là où nous arrivons en fait. Não estou tentando mudar a mente de ninguém, mas é por aí que estamos indo. So Katja says, Katia a dit, I would choose number 1. Eu escolhi moi je choisirais le numéro 1. It would take the parable of the plant. It stays on the same soil platform, but grows along the way
being an ears, then a stem, and then a tree. It has grown to a tree, but never became a flower. Je prendrai la parabole de la plante. Elle reste sur le même sol, plateforme, mais grandit en cours de route. Elle est devenue un épi, puis une tige et enfin un arbre. Elle est devenue un arbre, mais n'est jamais devenue une fleur. Ambos crescem ao longo do caminho, sendo It's where they have fruit, so, like already shown the fruit. Começam a germinar, depois dar fruto e se tornam uma árvore. E que tem crescido. Cresceu para ser uma árvore, mas nunca deu flor. So this is interesting now that Katya goes to the parable of Intéressant, Katia maintenant prend la parabole d'une plante. because that's where I would have gone to. Parce que moi, c'est là que j'aurais été. So she is going to that parable Elle va dans cette parabole to prove number one, pour prouver le numéro 1. and I would go to that to prove number two. Et moi, j'irai dans cette parabole pour prouver le numéro 2. Because what does that one says? Parce que qu'est-ce qu'Ellen White dit? Either the plant Soit la grows plante or it has grandit to die. ou elle meurt. So for me, what I would have taken, Donc moi, ce que j'aurais pris, there needs to be growth c'est qu'il doit y avoir une in croissance every stage. à chaque étape. Otherwise, there's something bad happening. Sinon, quelque chose de mauvais se passe. And yes, a tree doesn't become a flower. Et oui, un arbre ne devient pas une fleur, bien sûr. It's on your back. Yeah. Okay. But there has been change to Mais il y a that eu, particular plant. mais cette plante a subi malgré tout des changements. So I guess it depends on how you look at the parable. You see change or maybe you don't see change. Je pense que ça dépend comment est-ce qu'on regarde la parabole. Il y a des changements ou pas. Now Vadim is asking, how does growth imply change? Donc maintenant, Vadim demande comment est-ce que la croissance implique le changement. So we know Ellen White parallels a child to a plant. Nous savons qu'Ellen White met en parallèle un enfant avec une plante. So the baby, let's call him her Kim, gender neutral. Donc le bébé, on va dire Kim. Comme ça, c'est neutre, ni pour un garçon, ni Kim pour is une a fille. male or female name. Ça peut être un nom de fille ou de garçon. So Kim is a baby, Kim, c'est un bébé. needs to be nurtured. Il doit être pris, That on doit prendre as soin she de or lui. her grows, Et alors que il ou elle il grandit, change will happen. des changements se mettent en The baby place. would start walking, Le bébé va commencer à marcher. and as it gets older, Et alors qu'il grandit et qu'il vieillit, it will be a much more independent person il deviendra une personne de plus en plus indépendante. till to the point where that person doesn't need as much care anymore Jusqu'à ce que cette personne n'ait plus besoin qu'on prenne soin d'elle, as he or she needed when they were a baby. comme nécessaire lorsqu'il était bébé. Yet it's still Kim. Et pourtant, c'est toujours Kim. So Kim hasn't turned into Barbara or Gabriella, Donc Kim n'est pas devenue Gabriella ou stays Barbara. all the way Kim, Il est toujours resté Kim. yet there was still some change. Et pourtant, il y a eu des changements. Raquel says, when Raquel a dit, plant begins to grow, it's weak, but a tree will be strong. lorsqu'une plante commence à grandir, elle est faible, mais l'arbre sera fort. Fraca, mas como uma árvore ela se torna forte. Quando a planta começa a crescer, ela é fraca, mas quando se torna uma árvore, ela é forte. So maybe I'm all wrong about this. Maybe Alors, peut-être I'm the wrong que person. c'est moi qui ai tort là-dedans. When it comes to identity crisis, Lorsqu'on arrive I à think, la crise I think d'identité, we know we're in a crisis. nous savons que nous sommes dans une crise.
And all I wanted to show us Et tout ce que je voulais nous montrer, Então, tudo que eu queria que nós víssemos is that there are two options. c'est qu'il y a deux options. Either we reinforce the past Soit nous renforçons identity, notre identité, da identidade passada, or we say something needs to change. ou alors nous disons quelque chose doit changer. uma mudança tem que acontecer. And I think this movement already has chosen that change needs to happen. Et je crois que ce mouvement a déjà choisi le fait que le changement doit se passer. Tem que acontecer. That's why we're in this mess. E por isso nós C'est pour ça que nous sommes dans ces problèmes. We have this identity, temos essa identidade and something at one point starts Et a crisis. à un certain moment, eh bien, ça va commencer la crise. Cria uma crise. That's why we're here. C'est pour ça que nous sommes ici. And we all, I assume, I hope, Et if I'm j'assume ou right, j'espère, si j'ai raison, Se é que eu estou certa, that we all think that we don't want to be where we were 8 years ago. nous ne voulons pas être là où nous étions il y a 8 ans. por exemplo, 8 anos atrás. We're all happy that we passed 2018 On est tous contents d'avoir passé 2018 and heard the Midnight Cry message. E ouvimos a mensagem. et d'avoir entendu le message du cri de minuit. I haven't heard at least someone tell me that they like to be in the time period before the Midnight Cry message. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire qu'il préférait être dans la période de temps d'avant le cri de minuit. Mensagem do Clamor da Meia-Noite. So I think this movement has already decided change needs to happen. Donc je crois que ce mouvement a déjà accepté que le changement doit se passer. We're not reinforcing what was before. Nous ne renforçons pas ce qui se passait avant, O antes. ce I qui guess était what the présent avant. crisis is about, or the challenge, Je crois que le conflit ou alors la crise ici what is this new identity going to be like? Definir como va nous permettre à quoi ressemblera cette nouvelle identité. How's the movement going to look like? Com o que vai se À quoi le mouvement va-t-il You ressembler? could say, how does a radical feminist, God-fearing movement look like? Comment est-ce qu'un mouvement qui craint Dieu et qui est féministe radical, à quoi va-t-il ressembler? Does that make sense? Faz sentido? So I think we have to close, Barbara. Je crois qu'on So doit in terminer. summary, En résumé donc, Então, para resumir, we're talking about what is this message of this movement for? nous disons à quoi sert ce message de ce mouvement. After talking about the internal, external, Après avoir parlé de l'interne, de l'externe, we started talking about salvation, nous avons commencé à parler du salut, which led us to the question, salvation, is it about saving me or is it saving others? qui nous a conduit à la question, le salut, c'est de me sauver moi ou de sauver les autres? And we reminded us of the subject of the priests, Levites, and Nethinims, Nous nous sommes rappelés du sujet des prêtres lévites et néthiniens, dos sacerdotes levitas e netineus. and that's, what could I call it, the change, the light, et ça c'est le changement, la lumière. Que é a mudança e a luz que nós recebemos. we were considering what kind of experience caused it among us. E Nous avons réfléchi à quel type d'expérience a causé ce changement parmi And nous. the comment was made, identity crisis. Et le commentaire a été fait que c'était une crise d'identité. identificamos a crise. So we got hooked now on that. Donc maintenant, on est resté attaché à ça. Temos aí, And we looked at identity crisis. Nous avons considéré donc la crise d'identité. identidade, We're looking at, we have looked at symptoms. olhamos para os sintomas. On a regardé aux différents symptômes. We have looked at symptoms, but On a regardé today les or symptômes. tonight, Mais ce Mas soir, hoje, I think we tried to figure out this identity crisis, nous avons essayé de comprendre cette crise d'identité. identidade, where we're heading. Are we reinforcing our old identity e Où elle nous amène? Est-ce que nous renforçons notre ancienne identité or are we going to change? ou est-ce que nous changeons? And I think most people understand that we are changing. Et je crois que la plupart des personnes comprennent que nous devons changer. I guess in our next class, Dans notre classe prochaine, E eu acredito que na nossa próxima aula, I think it would be good
to look at what caused the identity crisis. Je crois qu'il serait intéressant de regarder ce qui a causé cette crise d'identité. So the break we have overnight, Donc la pause que nous allons avoir jusqu'à demain, maybe people can contemplate why are we here where we are? peut nous permettre de réfléchir à pourquoi nous sommes ici, là où nous sommes. And maybe we get to look at a little bit of all these subjects, Et on pourra regarder à tous ces différents sujets de la crise d'identité. like the cause, the danger, La the cause, benefit, and how to get out Le of it. danger, le bénéfice et comment en sortir. Let's close with a word of prayer. Terminons par la prière. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, thank you for the lines you have given us, merci pour les lignes que tu nous as données, where we can see where we're at in Earth's history, où nous pouvons voir là où nous sommes dans l'histoire de la Terre, but where we can also see what kind of experience we're to have at this time. et nous voyons également quel type d'expérience nous devons avoir en cette époque. And we see how timely everything's happening. Nous voyons à quel point tout se passe au bon moment. Lord, when we are in an identity crisis, Seigneur, lorsque nous sommes dans une crise d'identité, help us to not see it as anything bad, aide-nous à ne pas la voir comme étant quelque chose de mauvais, but as something which is needed mais comme quelque chose qui est nécessaire, before the Sunday law hits. avant que la loi du dimanche ne frappe. So encourage everyone Encourage tout le monde that they will stick to this movement and hold on, à se tenir et à rester dans ce mouvement, and that they will obtain that needed change. et qu'ils puissent obtenir ce changement nécessaire. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.